So what recipe guys, ako nga pala si Amy Bliss. Tayo nagbabalik para sa panibagong episode ng ano to? Draw Hero Part 2, let's go. Yan. Oh, nagtaka kayo kung iba na yung ano natin, kalaban. Alam ko na kung paano. Ano tayo? 7 minutes ulit. Yan. Let's go. Let's go. Bugs, sabog. Pati yung laway, sabog. Paano to? Alam ko na. Let's go. Hala. Ulit. Let's go. Ay, alam ko na kung paano to. Look. Ay, mali. Ito pala. Yan. Hala, mali rin. Let's go. Yan na. Let's go. Ayaw. Ganun. Ulit. Ito yata. Yan. Natumba talaga. Booms. Let's go. Ano ka team? Magko-content nga pala. Magko-content kami ng team. Granny guys. Abangan nyo yan. Granny multiplayer. Abangan nyo yan guys. So ito. Ooh. Let's go. Booms. Sa buglaway nun. Let's go. Ready na. Gagi, ang lag. Biglang naglag. Tumbahan, booms. Pare. Boom. Ba't wala? Patay ako. Grabe, nakakaigil yung laro. Nakakaigil yung laro guys. Download nyo to. Promise, hindi kayo mag-ano nito. Sobrang lang yung laro. Tapos yan. Bugs. Ang dali naman ng laro na to.